अस्सलाम वालेकुम वीवर। आज की बहुत बड़ी अपडेट जिसमें आपको रमज़ान पैकेज के हवाले से अपडेट किया जाएगा कि ये बहुत बड़ी अपडेट है। ऐसे तमाम ख़ानदान जो इस वक्त रमज़ान पैकेज में अहल होना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अब 2026 का सबसे बहुत बड़ा प्रोग्राम, क्योंकि पिछली बार आप लोगों को 10,000 रुपये मिले और कुछ ख़ानदान इसमें शामिल नहीं हो सके। उन खानदानों को अपडेट करेंगे कि वो अब इस बार खानदान शामिल हो सकेंगे। उसकी तफसीलात इसकी हवाले से मुकम्मल अपडेट फराहम की जाएगी और इसके साथ 13,500 की किस्त, 14,500 की किस्त, बच्चों के वजीफे, ये मुकम्मल डिजिटल वैलेट अकाउंट और इसके साथ फ्री सिम। इसके हवाले से हमारे चैनल पर नवाज नवल HD पर मुकम्मल अपडेट फराहम की जाती है। ऐसे तमाम खानदान जो इसके हवाले से अपडेट हासिल करना चाह रहे हैं उनसे गुजारिश है, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों अजीज़ों को वीडियो शेयर किया करें और जिस शहर से आप वीडियो देख रहे हैं जो आपका मसाइल है वो कमेंट में लिख कर भेजें ताकि हम आपको मुकम्मल तौर पर इसके हवाले से अपडेट कर सकें। आज की जो नई अपडेट है इसमें सबसे बहुत बड़ी खुशखबरी तो ये है कि आपको राशन प्रोग्राम जो कि रमज़ान पैकेज जारी हुआ था निगे बार रमज़ान के नाम से पिछली बार, और उसमें आपको 10,000 फराम किए गए थे। इस बार इस प्रोग्राम का आगाज़ हो रहा है तो इसमें काफ़ी ख़ानदान शामिल किए जाएंगे। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है इसकी मुकम्मल अपडेट करेंगे कि ऐसे तमाम ख़ानदान जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अहल है, एहसास कफ़ालत प्रोग्राम में अहल है, या इसके अलावा जिन्होंने 10,000 रुपये वसूल किए थे, अब उनके लिए ये अपडेट है कि आप लोगों ने PSCR सर्वे ज़रूर कराना है। काफ़ी खानदानों को PSCR सर्वे में एक मुश्किल ये आ रही होती है कि हम कराएं या ना कराएं। देखिए, हुकूमत पाकिस्तान, चाहे पंजाब हुकूमत हो, चाहे इसके अलावा वफाक हुकूमत हो, इसमें तमाम खानदानों को डायनामिक सर्वे जो कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का किया जाता है, या ये राशन प्रोग्राम के लिए पंजाब हुकूमत, सिंध हुकूमत, बलूचिस्तान या KP हुकूमत की जानिब से जो सर्विस फराहम की जाती है उसमें आप लोगों को सर्वा कराना ज़रूरी होता है। अब पंजाब के लिए PSCR सर्वे है तो उसमें आप लोग रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कराएं ताकि कोई भी ऐसी सर्विस हो, जैसे सोलर स्कीम प्रोग्राम जारी किया गया तो उसमें काफ़ी खानदानों को ये सिस्टम लगा कर दिया गया। और इसके साथ अब राशन प्रोग्राम का 2026 का आगाज़ हो रहा है जिसमें आपको 10,000 या 10,000 से ज़्यादा फराहम किए जाएंगे। तो इसमें आप लोग मुकम्मल तौर पर PSCR सर्वे कराएं, चाहे आप बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम से रकम वसूल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसमें ये सहूलत होगी कि आपको ये रकम भी फराहम की जाएगी रमज़ान पैकेज में, और इसके साथ कोई भी आगे स्कीम होगी तो उसमें आप लोगों को शामिल किया जाएगा। ऐसे तमाम खानदान जो 10,000 में शामिल होना चाह रहे हैं उनके लिए ये खुशखबरी है कि घर घर PSCR सर्वे हो रहा है, तो आप अपना PSCR सर्वे कराएं। अगर आपके पास PSCR टीम नहीं पहुंची जो कि सर्वे करने वाली है तो आप कमेंट में लिखे, हम आपको इसके हवाले से नंबर देंगे जिस पर कॉल करके अपना PSCR सर्वे घर बैठे करा सकते हैं, जिसके फायदे आपको बताए गए हैं पूरी वीडियो में। इसके अलावा 13,500 की किस्त और बच्चों के वजीफों के हवाले से आपको अपडेट कर दें कि ऐसे तमाम खानदान जो बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम में अहल घराने हैं उनको 13,500 की किस्त और बच्चों के वजीफे जारी होने हैं जो कि अगले हफ्ते से आप लोगों को ये जारी कर दिए जाएंगे। इसके साथ जिनको 2026 में अहल किया जाएगा उनको 14,500 की किस्त फराहम की जाएगी। अब कुछ खानदान ऐसे हैं जिनको जून जुलाई यानी कि 7वें 8वें महीने से 2025 में किस्त फराहम की गई थी, उनके लिए खुशखबरी है कि अब उनको दूसरी किस्त फराहम की जाएगी 2026 में। तो ऐसे तमाम खानदान तैयार हो जाए जिन खानदानों को एक बार 2025 में किस्त जारी की गई है उनको इस महीने में किस्त जारी की जाएगी। और इसके साथ आपको ये भी अपडेट कर दें कि ऐसे तमाम खानदान जिनके डिजिटल वैलेट के लिए सिम नहीं मिली उनको अपडेट करेंगे कि अगर आप लोगों को सिम नहीं मिली तो आप कमेंट में लिखें, हम आपको मुकम्मल तौर पर इसके हवाले से अपडेट करेंगे कि आपने ये सिम कैसे हासिल करनी है। एक आपको बहुत बड़ी अपडेट ये फराहम कर दें कि काफ़ी खानदान इसके हवाले से मुश्किलात का शिकार हैं कि क्या हमें कुछ ये कह रहे होते हैं कि आप पुरानी सिम लिंक करा लें, लेकिन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से मुकम्मल तौर पर अपडेट किया गया है कि आप लोगों ने किसी साइड से सिम नहीं लेनी सिवाय बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर या कैंप से।
اس کے علاوہ اگر آپ لوگ سم لیں گے تو اس کو لنک کر بھی دیا گیا تو آپ کو اس پر رقم نہیں ملے گی۔ یہ آپ کو اپڈیٹ کر دیں، یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے عام افیسر جو ہیں ان کی جانب سے یہ ڈیجیٹل ویلٹ کے لیے بہت بڑی اپڈیٹ ہے۔ آپ لوگوں نے جو سم لینی ہے وہ صرف کیمپ سے اور بے نظیر دفتر پروگرام سے جو سمیں فراہم کی جا رہی ہیں وہاں سے آپ لوگ لے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ لوگوں کو سب سے پہلے 8171 پورٹل پر یہ چیک کرنا ہوگا۔ اگر آپ لوگ سم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو 8171 پورٹل پر یہ لکھا آئے گا کہ آپ سم کے لیے اہل ہیں، اور اگر آپ لوگوں نے وصول کر لی ہے تو 8171 پورٹل پر یہ لکھا آئے گا کہ آپ کو جو ہے نا سم فراہم کر دی گئی ہے۔ یہ تفصیلات آئے گی۔ اس کے ساتھ ایسے تمام خاندان جو اس پروگرام میں نئے نئے اہل ہو رہے ہیں ان کا سٹیٹس فوراً طور پر 8171 پورٹل پر چینج کر دیا جاتا ہے۔ ایسے تمام خاندان جو اس پروگرام میں شامل ہونا چاہے ان کے حوالے سے یہ اپڈیٹ ہے کہ ابھی تک ڈائنامک سروے میں ٹیمیں مصروف ہے جس کی وجہ سے ابھی نہیں ہو رہا، تو ایسے تمام خاندان اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، لیکن اس وقت آپ لوگ پی ایس سی آر سروے فوراً طور پر کرائیں تاکہ آپ کو فوراً طور پر پی ایس سی آر سروے کے تھرو آپ کو جو 2026 کی 10,000 سے زیادہ یہ سبسڈی فراہم کی جائے گی تو وہ آپ لوگ حاصل کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ کافی خاندان بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے نکالے گئے تھے، ان کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ وہ ضرور پی ایس سی آر سروے کرائیں، کیونکہ ان کو اب 10,000 روپے تقریباً پنجاب حکومت کی جانب سے جو پی ایس سی آر سروے ہے اس میں کافی خاندان شامل کیے جائیں گے، تو ان کے لیے یہ بہت بڑا فائدہ ہے اور بہت بڑا موقع ہے کہ اگر وہ پی ایس سی آر سروے کرائیں گے تو ان کو یہ سروس فراہم کی جائے گی۔ ایک آپ کو یہ اپڈیٹ فراہم کر دیں کہ کافی خاندان بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اہل ہوتے ہیں، تو ان کو اپڈیٹ کر دیں اگر آپ لوگ اہل ہیں اور آپ کے پاس پی ایس سی آر سروے ٹیم کرنے آ رہی ہے سروے، تو ان کو کلیئر بات بتائے، سچ بتائے، اس میں چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ ان کو سچ بتائے کہ ہم یہ رقم پہلے سے وصول کر رہے ہیں، لیکن پی ایس سی آر سروے ضرور کرائیں۔ اس کے ساتھ آپ کو یہ اپڈیٹ کر دیں کہ جن کو نیل کر دیا گیا ہے وہ بھی پی ایس سی آر سروے کرائیں تاکہ ان کو اپڈیٹ کیا جائے، جو سروے کرنے والا ہے کہ ہمیں اب رقم دینی جو ہے نا سسٹم کے مطابق نیل کر دیا گیا ہے۔ تو جب وہ یہ چیزیں آپ کی اپڈیٹ لے کر جاتے ہیں، اور یہ پی ایس سی آر سروے بہت اہم ہے ایسے تمام غریب افراد کے لیے، ویسے تو تمام پاکستان کے پنجاب کے رہنے والے کرا سکتے ہیں لیکن ایسے تمام خاندانوں کے لیے یہ بہت اہم ہے جس میں آپ لوگ یہ پی ایس سی آر سروے کرائیں گے تو آپ لوگوں کے لیے یہ بہت بڑی فائدے کی بات ہے کہ آپ کو تمام سروس میں شامل کیا جائے گا، جس میں ہم آپ کو پہلے ہی اپڈیٹ کر چکے ہیں کہ آپ پی ایس سی آر سروے کرائیں۔ اس کے علاوہ آپ کو کوئی مسائل ہو تو آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے کمنٹ کریں، جو بھی مسئلہ ہوگا ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ اللہ حافظ۔